terikɛ dɔ Boubmabel Jawara n balimaw bi video an b'a ɲini a fɛ a k'a partager bɛɛ ka se ka nin sɔrɔ Mali faamaw fana k'a sɔrɔ MINUSMA ɲɛmɔgɔw k'a sɔrɔ fana an ka jamana marabagaw fana k'a sɔrɔ n balimaw an y'a fɔ aw ye k'a fɔ an ye kunnafoni de sɔrɔ an ye min bɔ Finksi kɔnɔna la k'a fɔ ko mercenaire dɔ de détectera n'o ye Alister ye Alister a bɛ Royaume-Uni n'o ye anglais ka contingent bɛ MINUSMA na mercenaire de détectera ye mercenaire ja nanzaraw bɛ u t'u ka sɔrɔsi yɛrɛ minnu ye formation baw kɛ o t'olu bila ka na u bɛ mercenaires de ta k'u don MINUSMA ka dispositif la MINUSMA ka contingent kɔnɔ k'o bila ka na kɛlɛ kɛ anw fan fɛ o de y'a kɛ an tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ kɛlɛ in ma fo ka tiɲɛ wuli an bɛ ka min fɔ nin ye n'o ye Alister ye Alister n'a ka numéro matricule ye 0317 i b'a ye k'a fɔ anglais don a bɛ Royaume-Uni ka contingent de kun kɔnɔ Alister ani Mariam u ye ɲɔgɔn dɔn san 2016 kanuɲɔgɔnya tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ fo ka na kɛ u nana den kelen sɔrɔ den in tɔgɔ ko Leo u kɛlen ka den in sɔrɔ ni den in tɔgɔ ko Leo ala y'a kɛ Alister ale ye i den ka taa ka Mariam lafililen to ja a ka contrat de banna MINUSMA kɔnɔ a taara Mariam t'a ta yɔrɔ dɔn Mariam Kɔnte ale yɛrɛ sigilen yɔrɔ bɛnnen don Gawo kɔnɔna ma a yɛrɛ si bɛ taa san 26 a ye ko sugu bɛɛ kɛ a ma se ka cɛ nin ye den dun sɔrɔla den hakɛ bɛɛ bɛ dennin kan Gawo kɔnɔ a kɛcogoya foyi t'a bolo a tor'o de la mɔgɔw y'a lakunnafoni ko i bɛ se ka taa se wilidafu mɔgɔw ma olu bɛ se ka don i jigi kɔrɔ olu ka baara ye ka musow dɛmɛ n'u bɛ situation de détresse la Mariam Kɔnte san 26 a taara se wilidafu soba la a taara kuma ɲɛf'u ye ale ni anglaiskɛ dɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ den yɛrɛ bɔra la den tɔgɔ ko Leo den sɔrɔlen kɔfɛ fa tunna a tɛ fa ta yɔrɔ dɔn a ye nin dantigɛli ninnu kɛ tuma min na wilidafu ɲɛmɔgɔ soba la ani an ka minisiri kɔrɔ yɛrɛ ye o de y'a bisimila k'a ɲɛji cɛ n'o ye Bintu Funɛ Samake ye Madame Buhari ale de bɛ wilidafu ɲɛmɔgɔya la wilidafu mɔgɔw ye a fɔ k'a ka daluya ye mun ye a sera ka daluya kelen de yira o kɛra Alister ɲinana ka barge kɔ an ye min numéro da aw ma u ye barge minɛ u taara se o kumana fɛn min ye Royaume-Uni ambassade la ka taa lajɛ n'a y'a sɔrɔ cɛ min filɛ nin ye k'a kɔnɔ da n'o ye Alister ye n'a ye den sɔrɔ Mariam fɛ n'a y'a sɔrɔ a ye den ka naissance déclaré u ka ambassade la parce sabula n'i ye den sɔrɔ kɔfɛ i b'a déclaré i bɛ naissance déclaré a ka registré a ka ambassade la ambassade mɔgɔw ye u ka archive bɛɛ lajɛ u ko ko den ma enregistré yan u ko ko kuma k'e bɛ Alister dɔn wa olu ko k'u tɛ Alister dɔn u ye Mariam ɲininka Mariam ko Alister dun bɛ MINUSMA ka contingent a tun bɛ anglais ka contingent de la MINUSMA la u taara se MINUSMA mɔgɔw ma u y'olu ɲininka u ye barge bɔ k'a jira an ye barge référence di aw ma n'an b'a fɔ o ma bamanankan na k'a bugunnatigɛ u ye barge in lajɛ u ye Alister MINUSMA ko ale bɛ Alister dɔn a ye baara kɛ MINUSMA kɔnɔ nka olu bɛ barge in fana reconnu barge in ye MINUSMA barge ye nka Alister ni agent de sécurité dɔ de y'a recruté balimaw a ye nin lamɛn dɛ agent de sécurité dɔ de y'a recruté wilidafu mɔgɔw Madame Buhari Bintu Funɛ Samake a wulila ka se o mɔgɔw ma agence mun ye nin baara in kɛ k'u bɛ Alister dɔn wa o ko mun don muso donna kuma la ɲɛna ka ɲɛfɔ u ko n'olu ye mɔgɔ utiliser k'a bila baara la ni contrat banna a banna olu t'a a lahalaya fɔ mɔgɔ ye wa a lahalaya kuma tɛ tɛmɛ olu ni mɔgɔ cɛ musokɔrɔba in wilidafu tɔgɔ la
a kɔni i jɔ den ka musaka kun fɔlɔ kɔnɔ kalo 6 mais an ka video kun ye mun ye ka Mali autorité la kunu a k'a dɔn k'a fɔ don dɔ sera an ka daluya ta k'a di diɲɛ ma k'a fɔ ko Mali janfara an kana an ka discours kɛ ka kumaw fɔ ka taa an ka daluyaw ta an k'an défend an ka conseil de sécurité la kunu an k'a f'a ye Mali bɛ janfa mun kɔnɔ n balimaw Mali y'an bɛɛ de jɛ ye transition ko ye ko wɛrɛ ye mais an bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ jamana bɛ lahalaya mun na n'an bɛ min dɔn ɲuman sira fɛ an ka na n'o ye walasa Mali ka se ka wuli k'i jɔ n'a fɔra dugu bɛ ci biganw bɛ soɲɛ mɔgɔw bɛ da k'u kan tigɛ musow bɛ faga cɛw olu bɛ da k'u faga nkalon talen bɛ k'a da ko donso ale ni fulaw bɛ ɲɔgɔn na ko dɔgɔnɔw ni fulaw bɛ ɲɔgɔn na fagali minnu bɛ ka kɛ dɔgɔnɔ ni fula tɛ ɲɔgɔn faga ta fo ka diɲɛ wuli fagali min bɛ ka kɛ fula ani donso tɛ ɲɔgɔn faga ta fagali min bɛ ka kɛ maliyɛn dama tɛ sɔn ka ɲɔgɔn faga dugukolo nɔfɛ walama sigi cogoya nɔfɛ n balimaw sɔrdasi yɛrɛ dugu tɛ ci a ɲɛna n'a ma wuli ka ko dɔ kɛ ou n'a ma fara i kan k'a tɛgɛ don i fɛ nka sɔrɔsi dugu bɛ ci MINUSMA mɔgɔw jɔlen ɲɛna mɔgɔ bɛ sa u ɲɛna u ti kuma i yɛrɛ ba dɔn k'a fɔ ko ninnu ma formation militaire kɛ certainement c'est des soldats mais la doctrine militaire i b'a dɔn k'a fɔ ko o t'u la n'o tɛ hali ni mission min t'i ka mission ye ni mɔgɔ bɛnna ni sɔrɔsikɛ n'i bɛnna degun kɔnɔ a b'i bɔ a kɔnɔ n balimaw an ka jamana marabaaw ka prévu ɲini prévu matériel ka conseil de sécurité o ni ka conseil de sécurité saisi n balimaw an kana an ta kɛ kuma ye ten prévu minnu b'an bolo an ka wuli an k'an jɔ n'u ye Nations Unies conseil de sécurité a ye sigili kɛ o sigili kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko refondation assise min kan ka kɛ ko t'ale fɛla ye wa a t'a reconi a ko CEDEAO mana hakilina mun ta ale bɛ t'o kɔ o principe de solidarité min bɛ yen n'o principe tɛ dɔwɛrɛ ye i tɛ bila mɔgɔ jatigi ɲɛ CEDEAO kelen b'a fɔ ko anw jatigi ale bɛ a to CEDEAO kɔ n'o ye ɲangili bere mun ta ale bɛ t'o kɔ nka ne bolo Mali diplomatie a ministre des affaires étrangères n'o ye Diop ye Diop ka diplomatie bɛ niveau min na bi Diop kan ka daluyaw fara ɲɔgɔn kan ka taa se conseil de sécurité mɔgɔw ma n'i y'o o conseil de sécurité fana lajɛ dugu 2 b'a kɔnɔ a dugu 5 la droit de veto bɛ minnu bolo minnu kɛlen bɛ ka Mali n'u kɛlen bɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ u bɛ fɛ k'u tɛgɛ don Mali fɛ n'o ye Chine ni Russie ni hakilina in taara Chine ni Russie ɲɛna Russie u ka lasigiden bɛ yan a y'a fɔ a ka interview la ORTM Jabaranin ka bɛɛ y'a mɛn ko transition bɛ degun kɔnɔ ko fɛrɛ bɛɛ bɛ kɛ Russie bɛ se ka transition dɛmɛ cogo min na ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ wa a bɛ to Mali kɛrɛfɛ ka Mali dɛmɛ ni hakilina taara CEDEAO kelen bɛ k'i banamini Mali bɛ dugu 5 de ni ɲɔgɔn cɛ farafinna jamana kɔnɔ frontière 5 bɛɛ bɛ janfa la waati dɔ sera yanni an ka to sanction kana bin an kan ka bali an na an kan ka kɔn ka wuli ka miiri ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan anw bɛ se ka mun de kɛ ka nin sanction ninnu kunbɛn an b'a to ni sanction binna tuma min na an bɛ sɔrɔ ka wuli ka marche daminɛ wa an b'a to ni sanction binna tuma min na an bɛ sɔrɔ ka wuli ka ɲɔgɔn jalaki daminɛ wa an b'a to ni sanction binna tuma min na an bɛ sɔrɔ ka wuli ka ɲɔgɔn pisipasa daminɛ ni mɔgɔ bɛ ka fara ɲɔgɔn kan diɲɛ bɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ Mali kɛ o wagati kelen na marabaaw kan ka Mali acteurs bɛɛ fara ɲɔgɔn kan que ce soit les acteurs politiques les acteurs de la société civile les acteurs aussi des mouvements de changement Maliden fɛn o fɛn toutes les forces vives de la nation ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka kuma min ko ko transition ka dan o min ko transition ka prolonger o bɛɛ k'i sigi an ka kuma dɔ fɔ an kana to binkan kan ka sɔrɔ an bɛ nin lahalaya in na nin prévu minnu filɛ nin Mali faamaw kan ka nin ta n'a jɛlen don ka se wulijafu mɔgɔw bɛ ka nin lajɛ n'a sɔrɔ numéro matiki n'a sɔrɔ tiɲɛ la an ye kuma min fɔ n'a sɔrɔ u ye démarche in kɛ ka tila ka taa sɛgɛsɛgɛ n'a y'a sɔrɔ a ko bɛ cogo di
Il est temps que autour de la transition, quand il y a un ministre fait, faire un inventaire de tous les contingents de l'aménagement. Sur ce fait, dire nos ministres, ou beaucoup de unités du MENA, ou beaucoup de armées fan du MENA, ou bien armée de terre de l'Awa, ou bien armée de l'air de l'Awa, ou bien escadron de du MENA, ou bien Okmana la halani bataillon du MENA. Sanganga soro, anga fama ou ye adon, sur ce be blakana moko de mais mercenaire te blakana moko de. N'ayant sigi ko ministre mission onisienne. Ibe moko min tikara ne deme kelela. Abe yoro mina ka jamana ka ibo fone. Aka numéro matricule ibo fone. Dugu mi surasi do ibo fone. Are be surasi a hogumu kono jamana muna na be dugu makele ga be sanfɛ kele de ni kanko. Oda to dungodu. Andum balakasa. Anka surasi balakasa, dugu balaka jini. Mga bela tantan si ka nyere yininga. Yana anga kosem la nyesenya dono masi an reka benfen no kanwa. Dono masi an reka benfen no kanwa. Mbalmao discours kalani ti ati fuinya. Dalong numbambulo anka kon ka wuli. Mogobe conseil de sécurité kono. Olu prenne no ka Mali deme. Mais faut Mali kana ni dalwani Mali kana ni prévu. Ni Mali sera kana ni prévu. Olu be Mali deme. Nga an be kuma kan sigi anti dalwa foi ta ka di. Dalwa flè an janfara, dalwa flè français ni, dalwa flè ministre ni, dalwa flè. Djembe marano dalwa di. Wa mogo be dam wala nem dalwa di. Marché ngara odongo. To bu bleno sorola kana fara malien ka. Ina fo fene mogo do fene be Mali la mu mi se ka fara français fene ka. Ina fo fene mogo do fene be français munu yere fene ma jeni français ka politique étrangère. Mais ni bela aw ni xanga ke keleni. Anga donc ka fo bulu manga jo dola ko e faso de njuwe. Bulu manga jo dola côté Mali fe. Min ko akain, min ko amay. Anga ke keleni. Nan kera keleni. Mais c'est ka Mali ambaka ansakoi wa avec un taille. Mali mu fleni no Mali kura ni mogo bala ko Mali kura asimi kelentisi jaw kelentisi waga kelentisi sugar kelentisi jombe se Mali den chamani musoma ampe jorobi do jorob sa ko mo foli do jorob sa ko foli nyini do jorob sa ke sabali do jorob sa ke munyi do jorob sa ke na folo re didi. C'est l'ensemble de tous ces éléments qui peuvent constituer un Mali kura. An kana ɲɔgɔn gɛn ka ɲɔgɔn na gosi. An kana ɲɔgɔn kɛ i n'a fɔ ni min ma sɔn min ta ma o ti fasoden ye. An kana ɲɔgɔn ba neni, an kana ɲɔgɔn fa neni, an kana ɲɔgɔn lankari. An k'a dɔn k'a fɔ mercenaires kelen bɛ ka dugu in fa. MINUSMA yɛrɛ min n'an b'an jigi d'a kan. An ka faamaw ka wuli. Ka MINUSMA ka contingent vérifié u k'a lajɛ. U ka wuli. U k'a lajɛ sanction bɛ fɛ ka bin an kan. Assimi ne be conseil min d'i ma. Et de Africa discours là. Si j'échoue, c'est comme toute la jeunesse malienne qui a échoué. Ni au fort, ces discours nous interpellent tous. Et ça nous appelle aussi à la cohésion sociale. Et ça nous interpelle aussi en gardant d'akelen fait qu'à bord d'akelen fait. Assimi no kuma est tien. Mesures d'austérité mon bibolo ka inflation mina créée par les sanctions qui seront énoncées aussi par la CEDEAO. Anganga moneke ko kumbe. Assimi 13 000 mima en fait ya. A fu be fonds d'appui à la souveraineté nationale. Au fonds décret ko créé. 100 milliards min be a beka 100 milliards di. 13 000 de bien. O be milliards bakele ani milliards keme sabam. Assimi kor min kanga bo tobu moko be anga kor kolo muna bi ñu contrat banu cɛ kor boli jɔ à partir de cet instant ni moko ka bi sanctionné il fene c'est fitini mi wota ka sigi kɛlɛ i ka yira Côte d'Ivoire ni Sénégal la malien transporteur de b'u ka port animé n'o tɛ an kun bɛ taa Lomé de i k'a f'u ye malien mobili fɛn o fɛn n'a bɛ fɛ ka bɔ k'a bɛ taa Sénégal ou bien ka taa Côte d'Ivoire
i bɛ 40,000 sara Mali kɛsu ye nka n'i bɛ taa Lomé an jɛra i ka fɛn bɛɛ kɔ mɔgɔw la décourager u ka Sénégal ni Côte d'Ivoire port to yen n'u ko k'u ta an dɛmɛ an fana ka n'u dɛmɛ u ka taa Lomé an ka taa an ka ravitaillement kɛ yen ninnu duguw damadɔ ka port jigi ye Mali dɔrɔn de Sénégal ni Côte d'Ivoire n'o ma sɔrɔ an ka taa Guinée n'a sɔrɔ an bɛ se k'o port lawuli cogo min an ka commerçant orienté ka taa yen mais min finna fonds d'appui à la souveraineté nationale i kan ka wari jumɛn miliyari 1,000 i bɛ mun k'a la tugun dugu minnu bɛ yen n'u ye gɛlɛya sɔrɔ minnu ka ɲɔ jenina minnu ka malo jenina ɲɔnɔ mara kɔnɔ minnu ka balo jenina du minnu bɛ yen ni u duw bɛ yen bi n'a kɛɲɛ t'u bolo k'a daminɛ ɲɔnɔ ka taa bila fo Koro Bankas centre yɛrɛ kɔnɔna la kuma la surunya la famille minnu bɛ yen qui sont vulnérables et qui sont déjà affectés a lajɛ i ka fonds d'appui i ka fonds forfaitaire appui dɔ k'u ye 80,000 francs par famille je n'ai pas dit par personne hein, par famille 80,000 francs d'u ma n'i ma appui k'u ye nin wagati gɛlɛya minnu bɛ ka nalen ɲɔ bɛna gɛlɛya malo bɛna gɛlɛya parce que sɛnɛ ma kɛ balow jenina jadisiw bɛ se ka don ninnu na k'o recruter gɛlɛya minnu bɛ yen u bɛ tugu ko an na man di ye jamana faamaw ka kɔn ka taa nin mɔgɔ ninnu jateminɛ ka appui dɔ k'u ye k'u lana fɛn dɔ ka verseau ye k'a jira fɔ jamana ma ɲinɛ o kɔ k'a fɔ k'an b'u kɔsan sisan ou bien an b'u san nata de don o tɛ n'i ka jamana bɛ fɛnnin dɔ d'i ma a b'i bila i bɛ miiri jamana la i b'a dɔn k'a fɔ hali n'a sɔrɔ i bɛ degun kɔnɔ i tɛ fara jamana cibaga kan an bɛ solution de proposer anw tɛ mankan ci anw tɛ f'i ye a kɛra tan nka Mali n'a ɲɛna an bɛɛ de ta don ala bɛ se Mali bɛ bi an mago bɛ Mali ka taabolo mun na a n'an mago bɛ kalafili mun na a n'an mago bɛ fɛn mun na aw minnu bɛ fanga kunna bi o de b'a kɛ an b'aw tɔgɔ fɔ mais an t'aw tɔgɔ fɔ k'aw ka bɔ an ye an t'aw tɔgɔ fɔ ko dɔgɔyama an t'aw tɔgɔ fɔ ko lagosi mais ni ala ye mɔgɔ min bila mara kunna i tɛ se ka mara kuma fɔ n'i da ma tu o tɔgɔ la nin fɛɛrɛ ninnu n'i ye nin kɛ nin bɛ kɛ sababu ye zone minnu bɛ n'u affectelen don jadisiw bɛna mɔgɔw hakili munumunu cogo min na ka don cɛ k'u b'u recruter k'u don ko la min man ɲi nin kun ye n ka video kunkurun ye n ye min kɛ ka tila ka solution fana di ka tila k'a fɔ Mali ministre de la justice a n'a affaires étrangères u ka enquête dayɛlɛ ministre de la défense u ka inventaire ordonné sans sur les contingents de l'aménagement tous les personnels de l'aménagement que ce soit des personnels civils et militaires a bɛɛ bɔra ka dɔn a bɛɛ bɔra ka fɔ mɔgɔ minnu don an k'u dɔn n'o tɛ mercenaires ɲagaminen don an cɛla dɛ u ka nin daliluwa ninnu ta yan'u ka da la u k'a sɛgɛsɛgɛ ni tiɲɛ don u ka Nations Unies ka conseil de sécurité saisi n'a ye dès la semaine prochaine ka daliluwaw bɔ a kɔnɔ an fana ka réagir n'an ma réagir u b'a dafiri an da la fiɲɛ min b'a la ka ci a barika ka bon an ma sanction tɛ se ka Mali arranger tugun an kana ɲinɛ k'a fɔ ko kɔlɔlɔ dɔ bɛ ka an kɔnɔ o fɔra tɛ dɔwɛrɛ an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma nin kun ye ne ka conseil ye ale ni daliluwa mun filɛ nin ye u ka taa ta u k'a vérifier k'a lajɛ u k'a lajɛ u fana ka réagir u k'a yira nanzara dɔw la degun min bɛ ka Mali sɔrɔ MINUSMA yɛrɛ min kan ka n'an bɔ bolo la MINUSMA bɛ janfa min na nin de kun ye n ka video kunkurun ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn a k'an bɛn waati wɛrɛ